म्युनिसिपालिटीचे जर बाबतींत उलोवपाक वचत जाल्यार प्रत्येक कावन्सिलर हो एक त्या वॉर्डाचो चीफ मिनिस्टर अशें वागता अशें निदर्शनां येता. तांकां कायदो लागना, कांय लागना आनी ते आपल्याक जाय तशें घरां बांदता, आपलीच घरां बांदप लोकांक त्रास करून. कायद्याक तांणी तर रिस्पेक्ट केन्ना दिल्लो असो दिसत ना. आमची फोंडेची जर म्युनिसिपालिटी जर धरत जाल्यार ती वन मॅन शो एका मनशा खातीर ती सगळी म्युनिसिपालिटी चलता. लेबर घेतल्या ते लेबरियस काम सोडून खंय तरी ऑफिसान काम करप, नाल्यार आपल्या प्रायवेट गाडयो चलोवपाक किंवा आपल्या घरा कडेन कामां करपाचें तेंचें काम चालू आसा. एम्प्लॉयमेंट जो पळय जाला तो इलिगल एम्प्लॉयमेंट, खंयचेच रुल्स किंवा रेग्युलेशन तांणी न वापरता एम्प्लॉयमेंट केल्लो आसा. तेजेर सरकारान एन्क्वायरी करपाची गरज आसा. म्युनिसिपालिटीची थोडी प्रॉपर्टी आसा, ट्रक्स आसा, नायट सॉयल टँकर आसा किंवा बाकीचे गाडयो बिडयो आसा, त्यो सगल्यो म्युनिसिपालिटीच्यो मोडल्या. हरशीक थोडो पयसो जर खर्च करत जाल्यार त्यो सारक्यो जाता. पूण त्यो मुद्दाम खर्च केला, मुद्दाम त्यो मोडून उडयल्या अशें दिसता, मुद्दाम तेजेर लक्ष दिना अशें दिसता. कारण पॅरलल एक म्युनिसिपालिटी चलता फोंड्यान तरी. एक कोण तरी एम्प्लॉईज आपले टँकर, आपल्यो गाडयो म्युनिसिपालिटीक वापरता आनी पॅरलल म्युनिसिपालिटी ताणें चलयल्या. फक्त एक हॉर्स वॅन सोडली जाल्यार त्या ऑफिसरा कडेन आनी कांयच ना. गार्बेजीचो प्रश्न तर सामको बरो जाल्लोच आसा. कितलेशे दीस म्युनिसिपालिटीचो स्टाफ गार्बेज उखलिना, ओवरफ्लो जाता सगळी गार्बेज बिन्स. हांगा एक म्हाका नमूद करून दिसता हांगा स्पेशल की हेल्थ एक्टा अंडर जी वॉटर कनेक्शन किंवा इलेक्ट्रीक कनेक्शन घेतल्या ती हेल्थ एक्टान एक प्रोविजन आसा, बरोबर आसा. पूण हेल्थ एक्टान एक दुसरेंय प्रोविजन आसा की जर हे घाणपाणी ते सिवेजाक किंवा सोकपीटान घालिना जाल्यार तेजें वॉटर कनेक्शन बंद करूं जाय. पूण अशें खंयच केल्लें दिसना. प्रत्येक कडेन वॉटर कनेक्शन दिवपा पुरते हेल्थ एक्ट वापरता, पूण तेजेर एक्शन घेवपा खातीर केन्नाच कांयच केलें ना अशें दिसून येता. सोपो टॅक्स हो एक फोंड्यान तरी ज्वलंत हें आशिल्लें. लोक आतां तरी मातशे सुशेगाद जाल्ले आसा. कारण जो सोपो कॉन्ट्रॅक्टर तो 5 रुपया 3 रुपया रेट घालून दिल्ले आसा आनी आतां चवथ येता. चवथ दिवाळी ह्या वेळार तो 30 रुपया 40 रुपया 100 रुपया मना मारता तशे पयशे घेवपी. आनी उलट तो पॉलिटिकल लिडरांचेर, चीफ ऑफिसराचेर, चेअरपर्सनाचेर ह्या लोकांचेरूय तो एलिगेशनूय करून मोकळो जाता. फोंडेची म्हाका आनीक एक गोश्ट हांगा सांगन दिसता ती म्हणजे सब रजिस्ट्रार ऑफिस. एक बारीकशा रुमान तो सब रजिस्ट्रार ऑफिसर बसता आनी कुशीक सगल्यो आलमारी आनी त्या आलमारीचेर गट्टे पेपराचे. त्या शिवाय इतकेंच न्ही, स्टाफ आसा, स्टाफाक बसपाक जागो ना. एक जर सेल डीड बी करपाचो आसा जवळ जवळ 3-3, 4-4 म्हयने नंतरची डेट दिता. सरकारान हेजेर ताबडतोब लक्ष दिवचें अशें हांव मागतां. लास्ट पॉयंट स्पीकर सर. आमी फोंड्यान अंत्रूज महल म्हणटा, थंय कलाकारांची भुमी अशें म्हणटा. एकमेव कला मंदीर आशिल्लें तें 3 वर्सां जालीं मोडून उडयलां. तेज्या बदलाक खंयच आमचे कडेन दुसरी जागा ना. खंय तरी दुसरी जागा उपलब्ध करून दिवची जो पर्यंत हें कला मंदीर जायना तो पर्यंत अशें म्हाका दिसता. कारण फाटल्या आठवड्यान हांव त्या कला मंदिरान वचून आयलो जाल्यार एका वर्सा भितर कंप्लीट करून दिता म्हटलें तें आनी 3 वर्सां तरी कंप्लीट जावपाचें ना अशें तें प्राथमीक पळयल्या उपरांत दिसता. ह्या अशा वेळार हांव सरकारा कडेन मागतां खंय तरी तांणी एक जागा उपलब्ध करून दिवची किंवा हांव जागो पळयतां सरकारान म्हाका मान्यता दिवची थंय कितें टेम्पररी तरी कितें शेड बांदून हें करून घेवपाक. हे हांव बजेटाक सपोर्ट करता आनी म्हाजे 4 शब्द सोबत. थँक्यू सर. श्री रोहन खवटे.
Speaker, sir, as I rise today on the floor of this House to discuss the budget as a member of the Legislative Assembly, my first thought goes to the constituency from where I have been elected, Porvorim, and I take this opportunity to thank the people of my constituency for having shown their trust and faith in me and having me elected to represent them in this assembly. Sir, I was drawn in this political life by sheer virtue of my love for this motherland. And today I realize as a member of the Legislative Assembly that there are a lot of responsibilities and duties towards the constituency and towards the welfare of Goans that we have to dedicate ourselves, and I'm really happy to take this responsibility. Goa has seen a lot of political turmoil in the last 5 years. खुबश्यो अश्यो गोष्टी जाल्यो लास्ट 5 वर्सांक जे रिप्रेझेंटेटिव्ह आशिल्ले तांचे अकाउंटेबिलिटी नाशिल्ल्यान स्वता रिस्पॉन्सिबिलिटी न घेतिल्ल्यान lot of issues propped up because of their selfish deeds. But the people today have shown that this thing cannot be tolerated anymore. The new faces have come in these elections. For the last few days of the assembly, I have been listening to my colleagues who every time I have been talking about the last 5 years, last 5 years, it is precisely what I would like to tell my colleagues, that the ruling which has come today is basically because of the inefficiency of the past, and the present government which is coming is with a hope. लोकांन एक समज एक चिंतला की एक नवो तयार करूया गव्हर्नमेंट आमची कामां करपा खातीर, त्या खातीर आज वो गव्हर्नमेंट निवडून हाडिल्लो आसा. आमकां एक गोंय एक सुवर्ण गोंय करपाची जी संदी दिल्ली आसा ही आमच्या हातान आसात आनी ही आमी तांकां करून आज दाखोवपा जाय. 120 दीस जाले, सगळे जाण म्हणटा 120 दीस, हांव 120 दीसच धरून धरता. द गव्हर्नमेंट हॅज कम इन टू पॉवर. It has taken, the formation has happened, everything is going ahead. तेन्ना पासून म्हाका असं दिसांतल्यान कांयच न्ही म्हणल्यार आयच्या तारखेन 120 दिसांनी 1200 फावटी तरी लोकांनी म्हाका सांगलें की बीजेपी गव्हर्नमेंट पावरान आसा, बीजेपी गव्हर्नमेंट पावरान आसा. हांवूय म्हणटा बीजेपी गव्हर्नमेंटूच पावरान आसा, पूण हो जो बीजेपी गव्हर्नमेंट जो आयिल्लो आसा हो दिस इज द पिपल्स गव्हर्नमेंट. जें स्वप्न लोकांनी पळयल्लें ती नवी तोंडां हाडपाक आज हाडिल्लें आसा. आज जेन्ना आमी गव्हर्नमेंटा कडेन वता आमची कामां आमची जावची म्हणून, we understand in a democratic process the governance is driven by the party in power, but the government should also understand, the ministers should understand that they are not the ministers only of the party, but they are the ministers of representing the state of Goa. So if you are not a BJP MLA, the constituency should not be looked at differently की वो ही BJP ची constituency न्ही, development मागीर करूया ना. तुम्ही आपोवन तुम्ही घेवन लोकांक MLA representative घेवन फुडें सरात. It is a consolidated thing which we need to look at today. We have been elected by the people and we are answerable to our people. So we need this particular support coming from the government. Speaker, sir, I would like now to address some of the important issues looking at the budget. The main thing which I would like to start is the issue of corruption. The government jenna power an aylo, the first thing, the mantra of the government was zero tolerance to corruption. In 120 days, may I ask the government in which ministry or which department or which corporation आजपर्यंत governmentan एकट्याक तरी suspend केला on charges of corruption? It was told that Lok Ayukta would be adopted within 100 days. Lok Ayukta खंय गेले? आज Lok Ayukta ही सामकी गरज आसा to get these stringent laws in place. When any आम आदमी सादो मनीस जेन्ना गव्हर्नमेंटाच्या ऑफिसान वता, हांव सगळे गव्हर्नमेंट ऑफिसर तशेंच आसता म्हणना, पूण जेन्ना गव्हर्नमेंटाच्या ऑफिसान वता दक्षिणा दिल्या शिवाय काम जायना हें साहजीक जाल्लें आसा. If we need to change this particular thing, a basic system of at least starting with CCTVs being put in every government offices should be adopted. CCTV असल्यान at least the rampant corruption जे चाललें आसा, जे साद्या मनशाक or a businessman who is going through these recessionary trends gets affected on a daily basis, let him get some comfort lines. At least the officer घेवच्या पयलीं टीव्हीक पळयतलो, तो आपल्याक कोण पळयता काय म्हणून. Let the CCTV be manned by a centralized monitoring system. It will at least reduce some part of the corruption. We talk about RTI. RTI, Speaker sir, is one of the most effective tools that the government, accountability in the government system to be taken is there. पूण आज वो RTI पळोवंक गेलो जाल्यार एक वेगळोच तरेचो गुण जाल्लो आसा.
वो लॉ इज इंस्टेड ऑफ बीइंग यूज्ड इज बीइंग मिसयूज्ड. तुवें जर एक तरेची एक लॉबीच तयार जाल्ली आसा जे ब्लॅकमेल करपाक आनी फक्त प्रश्न विचारपा खातीर आरटीआय गेल्ली आसा. ह्या खातीर whatever type of issues that a normal person with proper legality would like to take and place and get his approvals or any permissions, however sincere the government officer may be, he is not ready to sign. RTI चे एकदा application आयलें तो RTI पयलीं आन्सर करता. RTI activist कितें करतलो तें पळयता, मागीर तो application तुजें process करता. In this thing, the whole process of governance is getting delayed. I would urge the government to look into this, have a check and balance system. Let the RTI be framed in a manner which basically takes care of the overall check and balance system of the government, not to be misused by so-called mafias or groups which are trying to implement RTI for their advantages. Speaker sir, when we come to law and order, गव्हर्मेंटान सांगिल्लें की 300 डिग्री टर्न करून लॉ अँड ऑर्डर सगळी जाग्यार पडटली म्हणून. आयच्या तारखेन डेली पेपर वाचले जाल्यार यू विल फायंड मर्डर, यू विल फायंड थेफ्ट, you will find rapes. Every case is being reported in every alternate days newspapers. Honorable CM खंय तरी म्हणिल्लें की स्टाफ पुरो जायना. हांवूय मानता एखादी स्टाफ पुरो जायना, पूण जे आज GRPन बशिल्ले आसा, आय थिंक एप्रोक्सिमेटली ऑनरेबल CM विल बी एबल टू कन्फर्म, द होम मिनिस्टर, 300 ते 400 होम GRPचे हांगा पुलीस GRPन बशिल्ले आसा. दे आर सिटींग आयडल. वाय नॉट डिप्लॉय देम? IRB is separate. ते आणि 300-400 आसा, ते सेपरेटूच दवरा for security or safety. But we can definitely look at utilizing this particular police today. We have to look at particularly how to address the issues in terms of emergencies. Government जेन्ना आमी सगळे एक घेता, स्पीकर सर, म्हाका सदांच म्हाका म्हज्या बापायची याद येता. म्हजो बापूय सदांच म्हणटलो पोर्तुगेज तेंपार आमी घरां उगडून न्हिदताले, कोणाचोच भंय नाशिल्लो, कित्याक पोर्तुगेज पुलीस नाल्यार पोर्तुगेजांचो भंय आशिल्लो म्हणून. हे जे गोश्टी आज जावंक लागिल्ल्यो आसा लॉ अँड ऑर्डर, वेर एवरी सिटीजन ऑफ द स्टेट is finding himself insecure, we need to address this situation immediately. We have to look at this in a larger picture, not only citizens, because there are a lot of tourists coming in the state. Ami jenna Goa promote karta tourism state, we have to look at the security. So law and order is something which is a call of the day, where we have to see it very seriously, not on just on paper. Ami jenna traffic and road safety चे speaker sir. This is some issues I have discussed regarding one stretch of mine. Poer jenna हांवें एक information मागलें, I was quite surprised to note. हांवें जेन्ना ट्रॅफिकाचो इशू काडिल्लो फ्रॉम पणजे टू from Mandovi Bridge up to Porvorim Tisk, you will be surprised the number of accidents that have been reported, and 989 accidents in the last 4 years. 42 deaths, fatal accidents which were there. Other than that, there have been minor accidents, major accidents. This stretch has been a death trap. हे ट्रॅफिक जेन्ना सगळे प्रॉब्लेम येता, कंजेशन जाल्लें आसता, आमचे ट्रॅफिक पुलीस खंय? आमकां आन्सर मेळटा ट्रॅफिक पुलीस ना, पूण ते मोटरसायकलीचे ट्रॅफिक पुलीस कोणाक साद्या मनशाक चलाना मारपाक, इंटरसेप्टर ब्रिजाच्या मागीर थंय परत चलाना मारपाक. इज दीस द आन्सर टू क्रिएट सेफ्टी स्टँडर्ड्स फॉर ट्रॅफिक? आर वी लुकिंग एट क्रिएटिंग दीस टायप ऑफ रेव्हेन्यूज? ताका थंय टार्गेट दिल्ले आसता, तो म्हणटा आपल्याक टार्गेट दिल्ले आसता, म्हणजे सकाळच्यान 8 ते रातचे 8 पर्यंत रावता चलाना मारीत. तातूंत टुरिस्ट समज मेळ्ळो, मोटरसायकल टुरिस्ट मेळ्ळो, ताजी लागलीच वाट, की ताका चलनाचेर चलना पडटात. When we are looking at these type of things, when our honorable CM in his budget is giving such a widespread type of avenues to people, such a small income, I don't think the Home Department should look at. Instead of that, let this traffic police be utilized in areas where there are traffic congestions. If there is an issue of regulating speed, let the unmanned cameras be put over there to take a track on the speed limits. हाजेर लक्ष घालुया. आनी आतां पर्यंत कितल्यो केसी ओवर स्पिडिंगाच्यो आनी हे केल्ले आसा, फक्त चलाना मारता टुरिस्टांचेर. हाजे फुडले नेक्स्ट आमकां मेळटा पुलिसा कडल्यान, ट्रॅफिका पुलिसा कडल्यान, इज दे स्टँड समवेयर विथ सायन बोर्ड्स, सर्टन थिंग्स आर सेड, लेन डिसिप्लिन मेंटेन, कॉशन, गो स्लो. हातून दवरून कॅन वी ट्राय अँड अंडरस्टँड ऑर बी लॉजिकल ऑन दीस, दॅट वी कॅन एक्चुअली मेंटेन दीस ट्रॅफिक स्टँडर्ड्स? वी हॅव अ फूल फ्लेजेड RTO ऑफिस. RTOच्या लोकांक आतां संवयूच जाल्ली आसा ऑफिसान बसपाक. It has become not a RTO, but it has become a taxing and a licensing office. It's a that authority.
RTOच्या लोकांक भायर काढत भोंवनी तांकां क्रिएट